Okay, game 5 na ta mga birds. Game 5 na. Katong minibin kuandiya. Game 5 na ni. Manig game lang yapon ni mga birds. Uli na ko, Boss Roy. Oh, game boss yung toks. Lungag pa ko. Lungag pa. Game 5 man game ha. Ang may champion sa itong bakbakan ang Team Cebu City. May daog sila sa desisyon. Kinig game 5 na. May daog sa game 4 man game ang Team Mandawi. Toto ng standing. 1-0 na, 1-0. Pabor sa Team Mandawi. Okay, 1-2 na mga bird. Servisyo Rigi. Shantoy. To Jubil. Out ball. Okay, back to the ball game. 1-0 ato score sa ato ang game 5 money game. Hapon, drop shot, tok mo di Shantoy. Good item. Ono Iguales na, Ono Iguales. Even na atong score mga birds sa atong game 5. Ono Iguales. Game Bosyol. Oh, game Bosyol. Ono Iguales na, servisyo, Shant Labra. Bitay siya pon. 2-1. Servisyo, Shant Labra para 3. Hapon. Lah, kuha Jason. Murak na sa sapon. Giday bang Shantoy. Awas, awas. Ono dosa, 1-2. Pabor sa Team Cebu City. Servisyo hapon para Iguales. Shantoy. Jubil Ducante. Binumba sa rin. Tok mo ni Jubil. 2 Iguales na mga birds. 2 Iguales na. Para. Grabing masyada ni Reskiliran mga birds. Pakuha. South pa Jubil. Pero out ang bola. Dos Iguales ang atong score. Servisyo. Jobert. Reje to Jobert. Hapon to the rescue. Bang! Lah. Kuha pa. Jobert. Jobert again. Milapdos. Sagang hapon. Shantoy overhead. Sagang dire. Lah. Bang! Bagnos na. Binagnusay na mga birds. Overhead. Awas. Ang tira ni Mr. Exclusive, Jobert Barcinas. Overdose. Dos Iguales mga birds ha. Dos Iguales. Game 5. Money game. Service Jubil. Sagang ni out ball. 3-2. 3-2. Labaw ko sa kapuntos ang Team Mandawi. Service Jubil, the high flying spiker. Apon, throwing bombs. Out, out, out. 4-2. Service Jubil. Ilabaw na, 2-point lead ha, in favor of Team Mandawi. 5-2 na, 5-2. Servisyo Jubel para 6. Rigi. Awas. Throw it away. Wala ka. 5-2. Servisyo 2 para 3. Servisyo Jason. Sagang. Cinco dos a 5-2.
Servisyo Reggie, the silent assassin Kaban. Jubel Ducante, bombing. Ay, pinisingan pang Lisa si Siantoy mga birds. Size 4 point lead in favor of Team Mandawi. Game 5 man game. Ang atong bakbakan diri sa kay mituhan. Under sa Arnoco Ono Disco Mobile Promotion o sponsor ni Consial G Arnoco. O na atong bakbakan diri ha. La. Tok mo di Siantoy. Pak. Bang, laras ni Jason Siantoy. Binumbahay na. Allah. Na outplay. Outsmart ang Team Mandawi. Size 2. Servisyo Siantoy para gukod ni. La, Siantoy. Trapo toy. Igo jud ang corner. Pak. 3 size. Ngayon pak diri ha. Korte ning Siantoy Birds. Shout out ya Tomigo ya. Oh. Jobert Bunal. Ay. Delikado. Size 3. Oh, shout out ya itong mga papar dia. Oh, shout out. City 3 na, City 3. City 3, servisyo, Hapon. Siantoy. So, Hapon, overhead. Answer by Jobert. La, Jason nakatukod. Panahon na para magsaya. Ayay, nakabunal. Sanggang yapon. Nag-ilog ano. Nag-ilog. Dumul. City 3 mga boys ha, City 3. Okay, ball position sa team Cebu City. Servisyo Jobert para 4. City 3 sa to score ha, City 3 para 4. Jobert. Pick to snap shot. Kabang Rigi. Impas silang tanan. Pak mga silingan. 4 City na, 4 City. Bim. 4 City. Ay, nabasa ya po. Nakuha pa Jason. Bang! Bang! Gispay ka sila Jobert. Nice play coming from Mr. Explosive Jobert Marcinas. 5 City na. City 5 para size. Jubel to Siantoy. Kamang toy. Jubel. Gibalikan si Jubel. Nakuha pa yun. Bang! Bunala si Reggie. Counter na si Reggie. Sao ni Master Hapon Malaras. Aray ko. Ala, tabang mananabang. Out pa yun si Jubel Ducante. Unang lang. Size City, midikit na ang score mga birds. Midikit, Mikulba. Siantoy, gilungis ni Siantoy. Bang! Ito, maruag sit play sa team Cebu City. Oh. Maruag kay teamwork ko. Teamwork mga birds ha. Layay! Fire in the hole! Bang! Tuwad sa pun. 5 lang. Iguales City na mga birds. Iguales City. Iguales City na. Wana, tupong na mga birds. Tupong na tiil. Tok mo ni Jason. Saggang rin saggang. Pirada nga pun. Siantoy again. Jason, tuara, corner. Apon, loy, agapon ay. Bang! Pabut. Kaniha. Bill to bill action na. Bang! Di mapun ni tira nga pun mga birds. Bola.
Igualis City ato skora. Igualis City. Here comes Dasalinta Sasen. Pang. Nice defense coming from Santoy Labra. Overhead shot is too strong for Reggie Caban. City Igualis mga boys ha. Ay mong pamilok kay wana nagkagilok. La! Santoy Labra overhead. Tsagang Jumel. Apon, mihatag sumirid. Giatras ang Santoy. Pang! Kisi-kisi na corner. Wana! Mingaw na! Linaw na! 8, may overtake ang team Cebu City sa atong game 5 manigay mga birds. Servisyo the master TikToker. Corner. Ay, gibalikan maruan ng Jason. Ay! Nalaho si Sapon mga birds. Noybe City. Ay, balikan man dito sa corner. City Noybe na mga birds. Team Cebu City is ahead by 2 points. Jubel Lucante. Laras ni Jubel. Puna Santoy. Bang! Bao sa Jubel counter. Bang! Gitagag-tagod sa silang Jubel mga birds. City Noybe. Servisyo pon. Santoy. Jubel Lucante. Pigtos. Naalanganin si Santoy Labra. 8-9. 8-9. 1 point ball game. Santoy. Toriji. Sagang ni Master TikToker. Hapon. Santoy. Bang! Hapon. Milaras. Namato man na yun. Mangtasang hapon na. Igualis 9. Last 3 mga birds. Both teams. Last 3. Servisyo Hapon. Santoy. To Hapon. Gitog po. Bright Jason. Ay! Woo! Woo! Suma cum laude si Jason Bulhoon mga birds. Noybe Igualis mga birds ha. Noybe Igualis. Tolo. Ay, hiwi. Servisyo, Shant Labra. Para Labaw. Shant Labra. Gikaut. La, ligwat na. Bang! Dive Santoy ay. Matabang to tira ha. Sa Igus kilat. Noybe Igualis ha, kinsa kay makauna ni. Kinsay makaunag arangkada mga birds. Ayay, nakauna Team Mandawi. Jis, Noybe. Last 2 na ang Team Mandawi. Last 3 ang Team Cebu City. Santoy. To Jubel. Jobert. Sagang. Reggie, may pusing, may pabuto. Gilayatan Santoy. Counter ni Jubel. Mamma mia. Lucky shot coming from the high flying spiker Jubel Lucante. Pasok pa. 11. 9. Para daog na mga birds. Service ni Jubel. Santoy. To Hapon. Overhead. Answered by Mr. Explosive Jobert Parsinas. Hapon. Bang! Jason. Ganda ng tira ni Jason. Ay, nagbago. Daan na kayo. Oh, bawa. 9-11. Last 3, last ball. Servisyo. Mr. Explosive Jobert Marcinas para Gis na. Wow. Out ball. Uy, Gis. 11. La. Kagilo ka ni. La, Simra. Dua, Simra. Gis 11. Last 2. Last ball. Kagilo. La, kagilo ka ni. Uy. Para Igualis. Kwitis na sad. Santoy. Toriji. Gala! Patay sila.
Igualis 11 na, wana. Tagsay bukal na ni. Wala, tagsay bukal mga birds. Tagsay bukal. Last ball na. Pero advantage sa Team Cebu City kay ilang serbisyo. Jobert. Para daw. Ay! Tinawag yun sa game 5. Money game ang Team Cebu City. Congrats Jobert, Chantoy, na Jason.